Johan. Johan. Johan, say hi. Hi. Hello. Tiga. Ito nanay. Vlog tayo, vlog. Kamusta lunch? Good. Lunch out. Lunch out. Literal. Literal na nasa labas. Lunch out. E-bike. Kumain lang kami ng bahaw, tapos bumili kami ng ulam. Enjoy naman eh, di ba? Meron kami puno. Meron kami sapa. Sapa. May sapa kami. Pero meron kami wifi. Galing doon. Yes. Ang free wifi na Muntinlupa. Okay, bye-bye. Bye-bye na ikaw. Bye-bye.